Arnel Durhao. 20. Claro Gisrel. Valdera Martin. Gonzalez M. Sahor Onet. Sawyer Jason. And Musica Alex. The Bible is also called God's Word. In God's Word, we found wisdom on how to guide His true life. Do you want to know what God is like? How He thinks? How He feels? What He wants from me and for you? Then, remember to listen carefully. Think about it and take it into your heart. Kung ano sa naong badalaw mo. Your Marklin G. Tubog. Most behave. Elrica P. Balangin. Most pulas. Diligent. John Michael Tagalog. Most cooperative. Behave. Pupil. John Michael Tagalog. Neat and clean. James Christian Pabataw. Full of Pero hindi mo na pwede. energy and enjoyment. We have great ambition with the pupils of early childhood Christian Learning Center. Francis Ishi Blessing. Keith Merlin Moran. May diploma for the graduates. Marklin G. Tubog. King Eugene Balbutin.
si Jamie. Siya ang Miss Jim. Ayan, tanaw ko na si Ono. Ikaw na ng Koreano. Ryan, nasa ka Ryan? Ay, luto na ako. Ryan, Ma! wala hanggang nali, pangayo mo, ice cream. Ma! Para dito, Ma! Ila ko ano ni Kuya Jen, ila Kuya Jen. Mabuto ba lang Iuli na. Iuli na. Sundang ra. Ayaw aron para Balik na! Jill ba? Jill ba? Jill ba? Picture yun. Eh, nagdadong. Si Jill. Please, Jill. Saran may. Kasi magpuwak ng pan. Kulurin na. Jill ba? Jillo? Ganyan. Para sa mga chika mo. Ha, di ba niya? Umana ron? Ano lang, video rin. Yan na. Ang tungorag anong kita. Ama ako. Ito na sa ulo. Ang ato. Ang ila. Kanira diri yun. Good. I like you. Kana dako pa may return dito. Smile. Pero ngisi mo. Kamang kadparan. Ilang pa dayon? Sila na kilo ma. Ma. Hoy, dapat. Bibo ko dito ako. Ko na inasal diri na. Kuha ang tadaran anak. Kaya sa likuan. Kapitan! Pang-adi-ados, kapitan. Ryan, anak, pangit naman na. Ay. Muda lagi di kanun lagi. Hindi na muna pangit ma. Nagkaon, yung nang guyod dun.